या गौस मुअज़्ज़म नूर हुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा सुल्तान दो आलम कुतुब उला है राज़ जलालत अर्द समा या गौस मुअज़्ज़म नूर हुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा दर बज़ में नबी आली शानी सत्तार उयूब की दर बज़ में नबी आली शानी सत्तार उयूब मुरीदानी दर मुल्क वलायत सुल्तानी ऐ मुंबई फदलो जोद सखा सुल्तान दो आलम कुतुब उला है राज़ जलालत अर्द समा शेषर लेने की बोलते चल ख्वाजा गरीब नवाज मोइने के गुलामे अमी मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज बगदाद অলিকুল সম্রাট আমি আপনার গোলাম বনে আমি আপনার দরবারের একটা ভিখারি হয়ে বসে রয়েছি। গোটা ভারতবর্ষের অলিকুল সম্রাট খাজা গরিব নওয়াজ বলতেছেন ও শাহ বগদাদ আমি আপনার দরবারের ভিখারি বনে আপনার গোলাম বনে বসে রয়েছি। আর একটা ব্যাংক দুই মুসলমান দে গৌসুল আজম হল শিরিক খন্দু মুসলমান মইনে কে গোলামে তামে তো সব দরিউজা গরে দরিউজা মানে ভিখারি ফার্সি তু বাংলা পড়িন না জানস দে গোর ফার্সি বুঝিবিনি দরিউজা গরে একরামে তু শুদ মইনে কে গোলামে তামে তো সব দরিউজা গরে इकराम तो शुद्ध शुद्ध ख्वाजा अज़ा के गुलाम तो शुद्ध शुद्ध ख्वाजा अज़ा के गुलाम तो शुद्ध दारद तलब तस्लीम रज़ा सुल्तान दो आलम कुतुब उला है राज़ जलालत अर्द समा या गौस